हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाम गुम जाएगा, চেহারা ये बदल जाएगा। বেশ কিছুদিন তোমাদের কাছে আসতে পারিনি। আমার নিজস্ব কিছু কাজে আমি একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আই এম এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্যাট। আজকে আমার একটা খুব প্রিয় গান নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে, দে ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, লাইক অ্যান্ড শেয়ার ইট প্লিজ। তো শুরু করি। ए दिल चल पी कर झूमे इन गलियों में घूमे। दिल चल पी कर झूमे इन गलियों में घूमे। यहाँ तुझे खोना था, बदनाम होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, जब हुआ तब हुआ। ओ छोरो ये न पूछो ये क्या हुआ। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, आई लव यू, सबा खैर।